Alléluia. Praise the living God. Favorisé de Dieu. Alléluia. Favorisé de Dieu. Alléluia. Favorisé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le diable ne l'a pas voulu. Mais nous remercions le Seigneur car l'ennemi est confus. Il est vaincu une fois encore. Je veux que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Moi, le quelqu'un même avec ben tocha. Photo de sia de bena dodo ya mbachechi. Mino ma kume pastor no mi agbo le toaji. Onyanya ke mi le gbo. Et moi je cham baba. Vanda bene ho am obe mi vade. Praise the Lord. Tana me ko kwa be chanji ma to no bena. Dak bene ma obe mi le tepeya. Ndak pena ma urumia do metode se arriva gwetana. Autorité administrative kolemia do me pastor kolemia do me ndak pena ma urumia bagbeta. Alléluia. Le pasteur konomianti le nugedeme. Alléluia. Le token kwe wetroya jijong. Parce que rumeur a courir mais ça me da pas au pasteur ya e ku divo. Alléluia. Mandak bene maube le wetroya évangéliste pour jonomi ando. Praise the Lord. Et avec le basebe yi subon nomi anti subomi o de siere prophète Shalom. Ma une ye poisi que na moro et me m'a va présenter face à ma mère. Alléluia. Oyera mi le Yesu benka. Ma bo somia do meto de sere bo bene bobo na yi boko. Mi ti bi tu kire fi kwa. Dodo la ewenu. Amen. Mi ja puju kaba. Praise the Lord. Enye chicho nam le wetroya. Beno te do hame aben kume. Alléluia. Bena mia de mia novia o. Kozomo, alléluia. Ostronu, munye wetri reka, munye wetri veo, alléluia. Munye wetri ton, et pereka ame tombe nous sonson, alléluia. Gede onye stronu, gede we jegome, va meyo ya ma uchia o. Wate woto de nam ka lubo be dede papa. Praise the living God. Ndima glona me de bena. Lek beben keke ojia. Am suba khose bena pastor bedoa. Elle kosi bebe. Leke ocha avec la capitale. Ya no pomo be zanle ja offrir ne avec mudo be. Alléluia. Amegodo gedo me musona o. Obo ni matin pa we 3 tonton de la hier. Njuma tona me de le monya bi tukwi ke le gbon le gabu pro bi tukwi ke la signé tabena. Pastor sukulu mule. Alléluia. Mbeluka pastor sukulu mule. Pastor le mian do. Nyanya ketno. Bible sukulu yele. Sukulu de pemle ke wona me otros na pastor. Maudola yo so kaka enorme potome. Praise the Lord. Maudola yo so kaka enorme potome. Pour ne pas citer trop de versets. Eglone Yeremia benka. Ebe kaka gaka monye hunkon le enorme potome. Nyamu koye mu tia. Eye mu do nya glodi la do tu coach. Les favorisés de Dieu. Atelier de pemou les miens simi fabriqué na pastor. Odola yo so no be podome. Yo
Yo do la unko astronu. Adogba. Anya nou ke le meo. Yene maou de moi. Voici Amilita. Alléluia. Dis-moi, tona mede. Les ans me ne ekbeye ni tutuba. Yo le kwa gome le pastor be dodo be wona ya me. Dis-moi, tona be wetro ya toa eja to vono vichipire. Praise the Lord. Ekbeya maunya oba. Ameno globena. Non ni ke sino toi o ma ijipo. Ameno me non ni ke sino toi yo la ijipo. Ameno me ao. No le wo nuvu ya o ma ijipo. Ameno bo no le wo echan o la yi. Alléluia. Ye gbe ya. Ne mi po radio ku télé odi a karate va le radio ku télé odi. Pastor kele gbo ho sebenya. Ne chava be mi bonu kwa be kole glo doyoyo be nya hose ehia. Ne doyoyo to chava be mi da si pa hose to doyoyo ehia. Ne nya glodi la chava. Nya gba be mi da si ame poti o nya glodi la. Na apostolo chava be mi da si de biwulu yo mi o nya mega. E na be gbe aju kwa ba chaka. On gba nye ke komu yo la se. Vandima tono le zan ya be. Le nyavitu swere be gomena. Jipo yi agbe koko enono. Eye kpolo na me ina jipo. Ola teni milliardaire. Ola tena maula yira. Vano nu agbe keje o mate yi jipo. Vosta ko ona le church home. Mate no la yi jipo. Agbe ko le no. Ela no la yi jipo. Amen. Vandima tono chabena agbe koko eno noa matena to la tetu hofetio. Alléluia. Ya ira la teno la tu hofeti. Ya ira la teno la doma ube to adonko. Ne pastor de globe ya ira mu hiwa. Pastor an ba bio ti mu le church ko. Parce que do ira na me una na chi. Praise the Lord. Edi ma tono chamena. No hu radio. O hu tele o. Ye pastor de beto gbonglo be catholic to munyo. Breman to munyo. Ame amunyo kwa ti tele alo radio. Hallelujah. Le christianisme n'est pas une religion. Christos osubo subo muji church benyayo. No bo ni Christo to amuji titre ga ko hole church home. E wenyi hame dadaka, e wenyi hame be yine. Ame yo wenyi hame be fofua. Me yenyi Christo subo subo. Agbe no no we la de. Non, le Christ me doit rejoindre les amis. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne adole ou non Dieu. Egbe ameke no bleni. Non, quoi me le sou e ye ki me sa. Be chira na do kuma de. Si bele ke fofo ye ku so chira do yo de. Yo ba se me de le kroji, o no ba ko si ta wa le mojo ba ka jeski. Si ça peut être un autre regard, il y aura un manger. On m'a pas encore. Et la bâtiment de ces mots, on est non même qu'un mauvais projet. Mais pour la mèche, ça va pas profiter à nos poids. Il y a dans la toiture. Et là-dedans, je peux plisser, garder. À son pyjama en dedans. À bien te battre par les ceintures. Alléluia. Munyaba bekereo. Makero nsoji benyago. Vana tebe abi demoni makere na. Nita benyago ebe kuwe kwa choro no kablo. Ebe kwa jupa. Parce que sujet on dit vous pour les chakali. Et que
Kristo tomba telele si le ba church. Ne po mesha obe mani le. No le church ba me no nyina wo mu aseto yi. Ba no chetu ke dia mani le. Hallelujah. Owo pele yo to. Yo no no ki o ni subo dada e o we. Mo ti ba na nya ba. Lórí inú ẹ̀ wọ́n ṣe kó àwọn àṣìlẹ̀ ṣàkóso. Ṣìnú àtọ́lẹ̀ ọ̀ mẹ́ṣà. Yóò tó lọ bẹ́ẹ̀ máa ní ẹ̀mẹ́ ìgbà pé wa. Ṣìnú ọ̀kẹ́lẹ̀ ọ̀pásọ̀ bẹ́ẹ̀ kóòtù àjọ. Nígbà ní lè mẹ́ṣì mi kọ́ a, kẹ́wọ́n lè pásọ̀ bẹ́ẹ̀ kóòtù àjọ. Bible amena, tout est pur pour celui qui est pur. Ne m'avez pas parlé de Onyawa. Mami a démolani no mechave. Non son bana mechagwa. Mami on te la tente toujours. Souvent le Seigneur. Est-ce Amen. Ne m'avez pas parlé de meilleur. Nyenkalo jibe mami de la no coach dem alo mesh dem e wo ke gbagboto ni kulu bi le church me so egbedia ablone ne bana le pastor de be mu le me wa dimanche ane so be mu no ne ku so ku vie wa to afọ ya ho. Hallelujah. Suba walo. Amen. Game suna trerobu. Enya ke la signe no abema o weju kwene. Azona ewo prophète, pasteur, évangéliste. Emia. Alléluia. Enyo nwe de yabe nya na wo hemeleke. Enu ka metowa. Eyo gbona ona. On le donne le wetro ya bena nya be hu do pe o no le jiga no ma udu avire awo do chan vire ke gabe mu jona jina ma ye na mpotole odo ye na ndona gbe ada jono di sare giga me na ma te ponga na omu odo a ne portable le yin a o le obligé la dachi be ma u ba make na portable la yere ne pe ani boti ani ba vale gale gome na wa on to le portable le de kon ne yesu pe pe ani le de kon ja la inji bo ba so on to we so do. Hallelujah. Mi gba di togo me pastor ko ti te no church on ti ku do nya do e no kaka o kon gba be nyo mi ba pe lo nya ti nya tu tele rega ọjọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ gbọ́n máa ń yàn ní gbẹ̀kẹ̀gbẹ̀ mi títè bẹ́ẹ̀ ló wà lùsí ọ̀nà mẹ́rẹ́ gbàgbà yín máa ń yàn ẹ̀sùn amẹ̀yàn ọmú jọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni agbọ̀n mẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yàn fọyọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni agbọ̀n máa ń bẹ́ẹ̀ yàn ọmú yọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni àtìtè ló ṣùbọ̀ṣùbọ̀ létí o fọyọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni àtìtè ló sàtànà. Hallelujah. Praise the Lord. Nígbà yìí pásítọ̀ kele verset de kápẹ́dà ha tó mi mi là wù ike gbàdá hàn lẹ́sìn ebe yẹ tó àpèyí nyà ó ne evangelist kò jọ bẹ́ẹ̀ ne profession yẹ tó àpò àmẹ́sí ẹ̀mẹ́ lásẹ̀ abeke yẹ nyi prophète quoi àmẹ́sí ẹ̀mẹ́ ló la nyi prophète o kèyọ́ bẹ nukẹ́ntì wọ́n yà wọ́n lè gbọ́dọ̀ jì mẹ́ tọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ máa wù nyà ó. Ne mi agbata ni le gblɔ dzimetrɔtɔ ema wo nya me kala gblɔ kɔtea o yɔ mi be ministre de Dieu o va le gouvernement me yare ministre o gbata mo le da portefeuille de kadasi o. Alléluia. Ne mi mu yi o mi be le to na me ne be nu kenti mu le gblɔ nya si be nye ne wa ele si be ministre de la santé va y ministre du commerce gbɔ
bele dia se be nu kenti mu le gblɔ santé be nyɔma mate gblɔ santé be nyɔ commerce be nya eke eko yɔ mi na mi gblɔ ebe nya. Corinthiens 13 la Bible amena nous tirons le fofofofo akpata le wɔtɔ na wɔn ne ŋuti la kpata zu da ɖe ela zu nu gbegbe ta mi lé bɛ na miabe yɔyɔ gbasrɔ me ɖe o nuko kpɔ la me tɔ gbɔ ayɔ la Yesu bena yemu wɔna ne kpe ke yemu kpɔ ye tɔ wɔ mu si na mi na me mi si na mo. Musana si eje negbe mi se na mo. Mbona nuna mo la church gba me. Bona to tele me. Bona to radio me ni acha mi ko e no. Munyale ko ona to agba le to me ke gba ba le micro. Ni acha mi wo to. Munyale ko de na ga so pe lo wa me no nti. Ne ma wo yira ni le to amere. Mi gba popi be lo je planique ba le kele bugan e ti to ko le ha mi ame yo jo kana mi are nyanya be wa me no de lo ngbodu mi de le ti to ame are aso pe lo wa me no di o chant bobo nyenye ne nyinya ba ti so chi ne gbeke gbo ko abodo ji glojo be nye ya do nya nkpɔ ma do ha me bi gbogbo yɔ bena otrɔ zu prophétesse o egbe gbɔdo church gbasɔgba sepelaji hey Jesus ɖevi o bu na mea o mu nya be prophétesse mu nya et puis après entre le feu et le cuisinier ce n'est pas le cuisinier qui c'est le cuisinier qui prépare non c'est le feu le nu datɔ kudo zodo mea ezue dana nu amunyim datɔ yo. Ndekpekpe ke la dzɔtɔ aba si o dza mu nyi woe le wɛ gbɔgbɔ kɔkɔe ke nyi zo le gɔme na o le bia eye le wɛ ne fi ko be ya da le kpɔa o la kɛ mi viɔ nyɔnu se ɖe zo tsi le akume gɔme na o la be nyɔnu yɔ e da akume gbɔgbɔ si kua ezoa e tra ye ne gbɛgbɛgbɛ mi kɔ abɔ yi dzi kpa nyanya zoa ya tsi le gɔme na ventilo ke le fi ya ne ni bɛ tsi fifi dzi ya ela kpa no kɔa ya. Ola xɔ se gbalẽ ɔdɔ yi kakɔ la ba nya kɔa enɔ neneke ne wòle dama wòle tsi o da ɖe funu me yi wòle ba kpɔ wòle ba tɔ tele alo radio yi aba tɔ abadodo enye nyi tɔ na mi nyawo nye amegawo nyawo nyi ɖeviwo me ye nyi nya o whether you are amegawo or not enya kele nye be nu ke mawu sɔsɔ le o mi sɔn le nyateƒe me ye ma sɔ wu enu na mi bena mu le sia mi na mi. Le temps mi doit n'y avoir mi nya fi ko mi le dzo ya mi nya o ne mi be do mi abe church o me mi ti te mi akpɔ nkume no ma da ŋe ya ne nu suwo gba mu dɔni le da lime la mo dzi o Ìgbọ́dọ̀ ìjìnlẹ̀ náà kọ́ efe àrí ìjì. Nyàbá lọ yọ kó lè jì ya. Eye mìíràn tó mi bẹ́ ni ẹ dara mọ̀ ojì. Nyẹ bẹ́ ni ẹ da nyàbá li mèrò wá jì o. Kàní mi yìí mi bẹ́ da lọ́rọ́ wá jì. Amen. Èmi bí a sì nà. Nyɔnu mi kó asi jìnnà. Mùlẹ̀ dọ́ọ̀nì bẹ́ ni ẹ da síra mọ̀ ojì yẹ. Nyɛ bá mọ̀ ne bɛ da lime ló mi àti o. Ebi na si ta. Dade ọbẹ yẹn fún ọ lọ. Yàtọ̀ ní kẹta lime jábẹ́ pẹ̀lú ọ̀tọ̀ rẹ bẹ àwò. O yẹ nọ tẹ̀wé o. Alọ yẹ láyé. Amen. Amen. Ó dàgbà bẹ̀rẹ̀ alọ̀ tí kò kúrò jọ náà. Wàmú dàbí bẹ̀rẹ̀ ara Nàìjíríà. Nínú kúrò jọ náà ẹ̀fú ẹ̀ bá mi. Máa wúlò fẹ́ yìnyín àmì. Bá nàá ikú mi.
Quand je dis Seigneur, à quoi maintenant? Je dis Seigneur, comment je vais passer ma vie? Alléluia. À mon lac, voilà, je vais chaud. Ni son, là. Je me dis, Seigneur, nous vivons. Nous avons dit que ça n'a. Et alors, nous devons. Comme je dis que ça n'a. On dit à ce qu'il y a une sorte. On va aller chercher un pasteur. Et moi, je vais choisir quand même. Mais les botons là, ils sont jamais. On dit capitali et nos filles. Mais je vais venir à toi, je vais pas mon frère. Tu as choisi ma. Mais quand il se dit, il fait le coup. That's it, quoi, mais on va gagner. On va aller voir aller se soigner. Soigner, mais les gars, on me trouve. Alléluia. Ni ba ko funu ko ni ami so len ko ko ni ko mu ha ke ni ji so la e ha ko be na ni ma ko flo do susu yo me chichi pele gbo ni ame o me dia de ko ni se ke Jesus wa pe le ma azon mesu Yesu Kristo pe ame mo na po ni mo mi donko elu ke mi bla kuma o mi gbe on ebe ne gbegbe yo ya fi le lo abe onu sele ke oni ma o nu se o ba